नाज़रीन सलाम अलैकुम। जैसा कि अभी सिलसिला चल रहा था नमाज ज़ोहरन से पहले, कोविड-19 में सोशल इवेंट्स और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इस पर उस्ताद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला ने एक बसीरत अफरोज़ बयान दिया। आप तमाम हज़रात ने सुना। कुछ हज़रात ने, कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने इस सिलसिले से जुड़े हुए सवाल पूछे, जिनके सवालात का जवाब मौलाना ने मराजे किराम के फतवा की रोशनी में दिया और ख़ुद एक अक़ली तौर पर, शऊरी तौर पर जो एक ज़िम्मेदार नागरिक या ज़िम्मेदार इंसान की ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए, वो आपके सामने बयान फरमाई। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, आप हज़रात की दिलचस्पी देखते हुए और सवालात की तादाद जिनका हम जवाब नहीं दे सके थे, उसको देखते हुए हमने सोचा कि नमाज के बाद भी इस सिलसिले को कायम किया जाए। माज़रत चाहते हैं कि कुछ तकनीकी मुश्किलात की वजह से हम वक्त पर हाज़िर नहीं हो सके। हमारे दरमियान मौलवी साहब यानी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला सेक्रेटरी तंज़ीमुल मकातिब के अलावा उस्ताद मोहतरम जामे इमामिया तंज़ीमुल मकातिब के उस्ताद हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना फ़िरोज़ अली साहब क़िबला मौजूद हैं, जो शऊर और ज़िम्मेदारी के सिलसिले में आपके सामने एक बेहतरीन बयान देंगे, जो आपके सवालात और आपके शुकूक जो आपके जहन में उभर रहे हैं उसको हल करने में किसी हद तक ताउन करेंगे। मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फ़िरोज़ अली साहब क़िबला से पूछना चाहता हूँ, क्या इस दौरान जब से ये कोविड-19 का सिलसिला पूरी दुनिया में और WHO ने जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत जारी की, इस दौरान तकरीबन 6 या 7 माह का ज़माना गुज़र चुका, मुद्दत गुज़र चुकी है। इस दौरान हमारे उलमाए किराम, जिसमें मराजे किराम में रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह और मरजा अली क़द्र आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली अल हुसैनी सिस्तानी हैं, उनका क्या अमल है? क्या इस सिलसिले में आप कुछ बयान करना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। जब से ये वबा और ये बीमारी फैली है, जहाँ पर उलमाए किराम मराजे इज़ाम ने हुक्म शरीयत की जानिब आवाम की और लोगों की तवज्जो मबज़ूल कराई और इस्तिफ़्ता की शक्ल में या मुस्तकिल बयान की सूरत में उन्होंने इस दौरान आवाम की ज़िम्मेदारियों को बयान फरमाया और उन्हें हुक्म शरई, चाहे वो बीमारी में मुब्तला होने से पहले का मरहला हो कि उन्हें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, चाहे वो बीमारी में मुब्तला होने के बाद का मरहला हो कि अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता इस बीमारी में मुब्तला हो गया है तो उसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करना चाहिए कि ये बीमारी दूसरे लोगों तक न फैले। और फिर उसके बाद ये है कि अगर क़ज़ा और क़द्र इलाही इसी पर मुअय्यन हुई कि अब वो इस बीमारी के बाद इस दुनिया से चला जाए, तो चूँकि ये वबा और ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो मरने के बाद भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता है और दूसरों को अपनी गिरफ़्त और चपेट में लेने की भरपूर कोशिश करता है, तो ऐसे में उस मय्यत से करीब ना होना और उसके बकिया जो जैसे गुस्ल है, कफ़न है और तदफ़ीन वग़ैरह के मरहले, उन सारी चीज़ों के अहकाम को उन्होंने बयान किया और बयान फरमाया, जो वक्तन फ़वक्तन और ज़रूरत के तहत बराबर अभी भी मीडिया पर और दूसरे ज़राए इत्तलात पे चले आ लोग उससे वाक़फ़ हो रहे हैं और अगर किसी को कोई सवाल होगा तो वो फिर बाद में पूछ भी सकता है इस सिलसिले में। तो ये तो उनका हुक्म और फतवा हो गया, लेकिन ख़ुद उनकी अमली ज़िंदगी भी हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। इस
महामारी में और इस बीमारी में अपनी ज़िम्मेदारियों को तय करने के लिए कि जो हज़रात जिनके पास हुकूमती एतबार से हर किस्म के आलात मौजूद हैं और वसाइल है उनके यहाँ, और वो जांच कर परख कर सबको चेक करके अपने घर में बुला सकते हैं, लेकिन जब हम उनके यहाँ भी अज़ादारी और मजहबी तकरीबात और प्रोग्राम की कैफियत देखते हैं तो वो हुसैनिया, वो इमाम बारगाह जो आम प्रोग्रामों में और आम मुनासिबतों में, जिसे ये कहा जाए मुबालगा ना होगा कि तिल रखने की भी जगह नहीं होती थी, उस हुसैनिये में एक अकेला इमाम का सोग मनाने वाला, इमाम के गम में आंसू बहाने वाला, दूर फासले पे तमाम चीज़ों की रियायत करते हुए बैठा हुआ है, यानी मास्क भी लगे हुए है, फासला भी बरकरार है, और एक ज़ाकिर है जो मसाइब पढ़ रहा है या मजलिस पढ़ रहा है या मद्दा है जो शेर पढ़ रहा है। तो एक तरफ तो उनकी अमली ज़िंदगी ये हो गई कि हमें इस बीमारी में भी अपने मौला की याद मनानी है, चाहे वो जश्न की सूरत में हो कि जश्न गदीर वग़ैरह था, या फिर माह मुहर्रम और माह सफ़र के अज़ादारी के अय्याम हो, सोगवारी के, कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आम बरसों में आपके यहाँ मजालिस का सिलसिला बरकरार रहता था कि 12 दिन माह मुहर्रम में जैसे मजलिसें होती थीं वैसे ही होती रहीं, बस फ़र्क ये था कि गुज़श्ता बरसों में वो हुसैनिया भरा रहता था, लेकिन इस मर्तबा भी हुसैनिये में मजलिस हो रही है, इमाम बारगाह में मजलिस हो रही है, लेकिन वो अकेले हैं। तो ये पैगाम देना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हालात के बदलने से अज़ादारी का जो हुक्म है वो नहीं बदलता है। अज़ादारी ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे आंसू बहाया जाए, आपका ज़िक्र किया जाए। ज़िक्र की सूरत कभी ये होती है कि हज़ारों आदमी के मजमे में ज़िक्र होता है, और कभी ऐसा होता है कि जब हालात बदलते हैं तो इंसान तन्हा भी बैठकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कर सकता है और आंसू बहा सकता है, और वही सवाब हासिल कर सकता है जो आम दिनों की मजलिसों में उसे हासिल होता है। कि अभी उसका नमूना भी आप हज़रात ने अरबईन के मुनासिबत पर देखा कि लाइव नशर किया जा रहा था ईरान से कि रहबर हैं, ज़ियारत अरबईन पढ़नी है, बिल्कुल तमाम आदाब के साथ और तमाम हिफ्ज़ान सेहत के क़वानीन के साथ बैठे हुए हैं, और एक आदमी बैठा ज़ियारत पढ़ रहा है और आप भी बैठे हुए सीने पे हाथ रखे हुए ज़ियारत के फ़िक्रे दोहरा रहे हैं और पढ़ रहे हैं और आँखों से आंसू बहा रहे हैं कि हमारे लिए पैगाम है कि ये आज़ादारी बंद नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत में ये बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन यह है कि ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि उन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखें जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है कि मज़ीद न फैलने पाए। ये उनकी अमली सीरत हो गई। अब अगर सिस्तानी के यहाँ भी जो कि इतना ज़्यादा मीडिया में नहीं आता है, लेकिन यकीन है कि उनके यहाँ भी यही सूरत हाल रही होगी, और बकिया मराजे ने भी जो फतवा दिया उनके यहाँ भी अपनी आज़ादारी होती थी, लेकिन उन्होंने भी महदूद पैमाने पे इसी तरह से आज़ादारी को मुनक़िद किया। ये उनकी अमली सीरत है, यानी जहाँ हमको दर्स दे रहे हैं और बता रहे हैं कि शरीयत के हुक्म की पाबंदी करो, वहाँ ख़ुद भी वो इस मैदान में पीछे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके यहाँ मौलाइयत कम हो गई है या वो इमाम हुसैन सलाम के गम को इस साल कुछ हल्के में मना रहे, नहीं, हल्के में नहीं, बल्कि उसी पूरे एहतमाम के साथ और पूरे इंतज़ाम के साथ मना रहे हैं जिसका हुक्म शरीयत ने हमको दिया और इमाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। इस सिलसिले में हमारे उलमाए किराम जो हिंदुस्तान में मजालिस पढ़ते हैं या अपने घरों पर बर्पा करते हैं, उन्होंने भी अपनी कौम को इस सिलसिले में तालीम दी। क्या इस पर भी आप कुछ बयान फरमाना चाहेंगे? जी, हमारे उलमा भी हिंदुस्तान में जो मौजूद थे, खुद हम लोगों के सरबराह इदारा जनाब सेक्रेटरी साहब ने भी अपने घर पे मजलिस मुनक़िद की, लेकिन वो अशरा भी पढ़ा और बाद की मजलिसों को भी ख़िताब किया, लेकिन उन तमाम चीज़ों के क़वानीन की रियायत करते हुए जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन मुअय्यन की गई थी और मराजे के जो फतवे थे उसके मुताबिक। तो ये भी हम लोगों के लिए एक अच्छा पैगाम है कि सिर्फ हम ईरान ही को अपना नमूना न बनाएं, सिर्फ इराक़ी को नमूना न बनाएं, बल्कि हमारे मुल्क में भी ऐसे उलमा और ऐसे ज़ाकिरीन और ख़ुतबा मौजूद हैं जो गम हुसैन को मनाते हैं, लेकिन उन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ जो इस बीमारी को फैलने से रोकती हैं। नाज़रीन, आपने मौलाना
फिरोज़ अली साहब क़िबला का बयान सुना और अपने उलमाए किराम मराजे किराम के अमल को देखा कि वो हरारत, वो बेचैनी जो हमारे दिलों में शहादत हुसैन से पैदा होती है, उसकी तस्कीन के लिए, तशफ़ी के लिए और अज़ादारी की तालीम देने के लिए हमारे उलमा ने जो अमल इख्तियार किया, उस पर मौलाना ने बेहतरीन तरीके से रोशनी डाली। और अब जो सवालात का सिलसिला जिसके लिए ये दूसरा जलसा मुनक़िद हुआ है, हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चंद सवालात की फ़हरिस्त हमारे पास है और चंद सवाल हमारे पास आए हैं। जैसे कि हमारे एक मोहतरम उस्ताद जनाब मास्टर रियाज साहब ने ये सवाल किया है, वो हमें इंग्लिश पढ़ाई उन्होंने और अब भी पढ़ाते हैं यहाँ पर मदरसे में, कि अगर किसी घर में कोई कोविड-19 का मरीज़ हो और उसके यहाँ कोई मेहमान ख़ुसूसी आया है, यानी कोई ख़ास मेहमान आया है, तो शरीयत का क्या हुक्म है? वो उसके घर वालों को बचाना चाहिए, बताना चाहिए, या इससे छुपाने में कोई गुनाह या कोई इसी तरह का असर नहीं होता है? एक बार सवाल फिर से दोहराइएगा ज़रा, पूरी तवज्जो। जी मौलवी साहब, सवाल ये है कि अगर किसी घर में कोविड-19 का मरीज़ है, बाहर से आने वाला इस बात से बेखबर है कि इस घर में मरीज़ है और घर वाले भी छुपाए हुए हैं, तो क्या घर वालों ने अगर इस मरीज़ को छुपाया और बदएहतियाती के शिकार होने का इम्कान है, तो क्या यहाँ पर घर वाले गुनहगार करार पाएंगे या नहीं करार पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब गुफ्तगू जहाँ शुरू हुई थी वहाँ मैंने ये बात कही थी, आयतुल्लाह अल-उज़्मा सिस्तानी का फतवा है, इस्तिफ्ता किया गया था कि अगर मेरी लापरवाही से किसी और को ये बीमारी लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है, तो मुझ पर खुदा न करे ऐसी हरकत मुझसे सरजद होती है तो मुझ पर उसकी दियत वाजिब होगी। और मैंने किसी और आलिम के कलिमात में सुना था, मुझे आलिम का नाम याद नहीं रह गया, मोतबर आलिम, उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह कोई करता है कि जैसे हमने लापरवाही की, हम बीमार थे और हमारी लापरवाही से दूसरे को बीमारी लगी और उसकी मौत हो गई, तो ये कत्ल, एक होता है कत्ल अमद, जानबूझ के मारना, और एक होता है वो कत्ल जो बग़ैर इरादे के, कत्ल के इरादे से तो कत्ल नहीं किया लेकिन कत्ल कर दिया, ये उसका मुजरिम, कत्ल गैर अमद का मुजरिम करार पाएगा। अगर मेरे घर में कोई बीमार है और उन हदों में है जिससे बीमारी फैलेगी, तो अगर कोई मेहमान आता है तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम या तो उसे बाखबर कर दें, आने न दें, या फिर उसे जो हिफ़्ज़ान सेहत का निज़ाम है, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में उसको हम बीमारी से बचाएं। मसलन जो बीमार है, अगर उसको हमने कहीं करंतीने में रखा है, जो हुकूमत का कानून है और हिफ़्ज़ान सेहत का कानून भी है, और बाकी लोग महफूज हैं, तो घर में किसी के आने से बीमारी नहीं लगती है, उस तक पहुंचने से, या वो अगर निकल रहा है, अगर वो वाक़ई क्वारंटाइन है, अगर वाक़ई क्वारंटाइन है, अगर कम कर लिए मौलाना, इसकी आपके पास सवाल आएंगे लेकिन कम से कम आप उसकी वॉल्यूम कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो घर में आना, अभी हमारे शहर में हुआ है कि कहीं मरीज निकल आया तो पूरी गली में एक सवाल बांध दिया गया और रास्ता ही बंद कर दिया गया फर्जी तौर पर। ये कहीं से WHO वगैरह का कानून नहीं था। घर में भी क्वारंटीन में है, अगर उससे दूसरे की बीमारी नहीं लगती है तो फिर हम उसके बीमारी लगाने के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन अगर हम मरीज़ को भी छुपाए हैं, आने वाले से भी छुपाए हैं और वो खलतमल्त होते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आगा मेरा सवाल है जी, आपका इसमें गिरामी? शबीना बानो। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? लखनऊ से। अच्छा जी, आप अपना सवाल फरमाएं। आगा मेरा सवाल है, मुर्दों जैसे ये कोविड-19 चल रहा है, दौरान है किसी की मौत हो रही है और उसको उसमें या कफन जैसे उसमें नहीं हो पा रहा है और ऐसी दफन कर दिया जा रहा है, तो उसमें हम लोग के लिए क्या हुक्म है? क्या हम लोग उसमें गुनहगार हैं? ठीक है, सवाल वाज़ेह है कि इन हालात में अगर किसी का इंतकाल होता है और वो कोरोना का मरीज़ है और मकामी अस्पताल और मकामी इंतज़ामिया ने
ہم پر پابندی لگا دی. کہیں کہیں یہ بھی ہوا ہے کہ قریب آنے ہی نہیں دیا ہے, سیدھے لے جا کے جو کرنا ہو کر دیا ہے. خود یہ لوگ بھی کنفیوز تھے, انتظامیہ اور ہاسپٹل بھی کنفیوز تھے. الگ الگ اسٹیٹس میں, الگ الگ شہروں میں الگ الگ رد عمل ان کا رہا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو میت پر ہمارے لیے واجب ہے, جو کسی کے انتقال کے بعد سے لے کر دفن کر تک, وہ سب تب واجب ہیں جب ہمارے لیے قابل عمل ہوں, جب ہمارے لیے ان میں کسی وجہ سے ان میں کوئی کام قابل عمل نہ رہ جائے. مثلاً جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ حکومت نے اجازت نہیں دی, پولیس نے اجازت نہیں دی, ہاسپٹل اجازت نہیں دے رہا ہے, ہم اسے غسل نہیں دے سکتے, ہم اسے کفن نہیں دے سکتے, تو وجوب غسل و کفن ساقط ہو گیا. کسی پر واجب ہی نہیں رہا غسل لینا, کفن پہنانا. نماز سے روک دیا جائے, نماز بھی ساقط ہو جائے گی. اگر وہ دفن نہ کرنے دیں تو ہمارے پاس دفن بھی ساقط ہو جائے گا. وہ خود کریں. جہاں تک ہمارا اختیار ہے وہیں تک ہماری ذمہ داری ہے. جہاں سے ہمارا اختیار ختم ہوتا ہے وہیں سے ہماری ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے. جی ہاں, شکریہ. مولوی صاحب, یہ فیس بک گروپ ہے کہ شعبہ بازار, یعنی بازار پیج کے نام سے, شیعہ بازار پیج کے نام سے گروپ ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ کووڈ-19 میں جو مجالس اعضاء منعقد ہو رہی ہیں آن لائن, کیا ان کا وہی ثواب ملے گا جو فرش اعضاء پر بیٹھنے کا ثواب ملتا ہے, یا ہم اس ثواب سے محروم رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال ان لوگوں کے لیے پیدا ہوتا ہے جو مجلس کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ معین کر دی جائے اور فرش بچھا دیا جائے, وہ چاندنی ہو یا کسی اور شکل میں, تو اسی کو فرش ادا کہیں گے, اور جب تک اس پہ حاضر نہیں ہوں گے تب تک ہمیں مجلس کا ثواب نہیں ملے گا. بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی اہل بیت کا ذکر ہو, اور ذکر چاہے کہیں سے بھی سنا جائے, یہ مجالس کے حکم میں آئے گا, اور پھر اس کو وہی ثواب ملے گا جو ہم ایک ساتھ بیٹھ کر سنتے ہیں, اور وہی ثواب ملے گا جو ہم اجتماعی طور پہ کوئی پروگرام کرتے ہیں اور سنتے ہیں. آج مجبوری میں اور کسی دوسرے مشکل کی وجہ سے, یہ عام دن میں بھی ہوتا ہے, جیسے مجلس ہو رہی ہے امام بارگاہ میں, سب موجود ہیں, لیکن کوئی ایسا آدمی ہے جو بیماری کی وجہ سے مجلس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے, وہ موبائل پہ مجلس سن رہا ہے, یا یوٹیوب پہ مجلس سن رہا ہے, یا ٹی وی وغیرہ پہ مجلس سن رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو مجلس کا ثواب نہیں ملے گا. اسے ذکر اہل بیت سننے کا اور غم اہل بیت میں اگر وہ آنسو بہاتا ہے تو اسے آنسو بہانے کا بھی ثواب ملے گا, ذکر اہل بیت کا بھی ثواب ملے گا, اور مجلس میں شرکت کا بھی اسے ثواب ملے گا. بس یہ ہے کہ جو سن رہا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی ڈھالنے کی کوشش کرے تو ثواب اور کئی گنا بڑھ جائے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اہل بیت کا ذکر جہاں بھی ہوتا ہے, تذکرہ جہاں بھی ہوتا ہے, ملائکہ اپنا احاطہ کیے رہتے ہیں, ملائکہ اس جگہ کو گھیرے رہتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, ان کے لیے پروردگار سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو یہ آدمی جو آج مجبوری میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ذکر اہل بیت سن رہا ہے, اس کو بھی ملائکہ گھیرے ہوئے اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کر رہے ہیں, اور اس کے لیے بھی وہی ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جو کل امام بارگاہ میں حاضر ہونے والے یا اجتماعی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کو مل رہا تھا. جی ہاں, جی ہمیں بڑھنے کی امید ہے کہ ایسی صورت میں قلق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. آدمی جب سوچتا ہے کہ کل اجتماع میں تھے لیکن آج اس سے محروم رہ گئے ہیں, وہ چاہے کسی بھی وجہ سے, الہی امتحان کی وجہ سے یا عالمی کسی بڑی سازش کے تحت, بہرحال مصیبت آ گئی ہے, لہذا انسان دل شکستہ ہوتا ہے, تو اور زیادہ ثواب بڑھنے کے گنجائش اور خلوص کی بھی دولت میں اضافے کی امید ہوتی ہے. تو مولوی صاحب ایک سوال آپ سے ہی کیا گیا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے گاؤں میں جہاں پر کوئی نہ باہری آ رہا ہے اور اس بات کا علم ہے کہ گاؤں کے اندر کوئی مریض نہیں ہے کووڈ کا, یا اسی طرح سے کوئی دوسرا خطرہ بالکل نہیں ہے کہ مرض پھیلے گا یا وبا پھیلے گی, یہ سوال محترمہ سارہ طاہر صاحبہ نے کیا ہے, تو اس جگہ پر بھی نماز جماعت ہم نہیں پڑھ سکتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے گاؤں کا
احاطہ کوئی انسان کر لے کہ اس گاؤں میں بیماری نہیں ہے، یہ اطمینان اسے کیسے حاصل ہوا ہے؟ گھر بیٹھے اطمینان کی قیمت نہیں ہوتی جب تک کہ پورے گاؤں کی صحت چیک نہ کی جائے اور ان کا بلڈ ٹیسٹ نہ ہو اور پتہ نہ چلے کہ نگیٹو ہے۔ خالی کسی کے ظاہری طور پر تکلیف نہ ہونے سے نہیں طے ہوتا ہے کہ اس کے اندر کورونا کی جراثیم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی بالفرض جگہ مان بھی لی جائے تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ قانون حکومت کیا کہہ رہا ہے۔ اگر قانون حکومت اجازت دیتا ہے تو جائز ہے، اور قانون حکومت اجازت نہیں دیتا تو جائز نہیں ہے۔ قانون حکومت کے لیے کم از کم ضلع کے ڈی ایم سے پوچھا جانا چاہیے، اس لیے کہ موجودہ حکومت نے اسٹیٹس کو اختیارات دینے کے بعد اسٹیٹس اور سینٹرل گورنمنٹ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مقامی فیصلوں کا اختیار ڈی ایم کو بھی دے رکھا ہے۔ لہذا اگر ڈی ایم لیول سے اجازت مل جائے گی تو حکومت کی اجازت ہوگی، اور اس وقت پھر شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب آپ مطمئن ہیں کہ یہاں بیماری نہیں ہے اور حکومت بھی مطمئن ہے اور اجازت دے رہی ہے تو پھر کوئی پابندی نہیں رہی۔ مرزا ایک اور سوال کیا گیا ہے، یہ 9794261743 واٹس ایپ کے ذریعے سوال پوچھا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے دوران اگر کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ اپنے یعنی پاکیزہ غذا حاصل کر سکے، تو کیا وہ غیر پاکیزہ غذا کھا سکتا ہے پڑوسی کے ہاں سے لے کر؟ یہ ایک عمومی حکم ہے، اس کا کووڈ-19 کی بلا کے دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک عمومی حکم ہے، اسلام دین عقل ہے، اسلام دین رحمت ہے، یہاں جان کی حفاظت کی بہت اہمیت ہے۔ لہٰذا اگر کسی پر کوئی وقت ایسا آئے، چاہے اس دوران آئے چاہے کسی وقت آئے، کہ جب اس کے پاس غذا حلال غذا موجود نہیں ہے، چاہے حرام ہو نجس ہونے کی وجہ سے یا حرام ہو حرام گوشت ہونے کی وجہ سے، جب تک کہ اس کی جان بچنا اسی کے کھانے پر انحصار رکھتا ہے، اس وقت تک امکان ہے اس کے لیے، جواز ہے اس کے لیے کہ وہ اس کھانے سے اتنا کھائے جتنی اس کی جان بچانے کے لیے لازمی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کہیں سے کھانا مل گیا مجھے آلو پوری، اور وہ نجس ہے کسی وجہ سے، میں نے دیکھا ہے کتے نے کھایا تھا، بچا پڑا ہے، نجس ہے، اب وہاں اتنا پڑا ہے کہ میں پیٹ بھر کے کھا لوں، لیکن مجھے اتنا ہی کھانا جائز ہوگا جتنا میری زندگی کے لیے ضروری ہوگا۔ یہ فون پر ہیں جناب، اپنا تعارف کرائیے گا آپ۔ میرا نام عطا حسین ہے، میں بہادر گاؤں ڈسٹرکٹ امیٹھی سے بات کر رہا ہوں، یو پی سے۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا مذہب کسی خاص حالت میں اپنے احکام بدلتا ہے؟ آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ جواب جانتے ہیں، آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ جواب جانتے ہیں، دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ بے شک مختلف حالات میں مذہب کے اصلی احکام الگ ہوتے ہیں، اور احکام ثانوی ایک قسم ہے احکام مذہب کی کہ جہاں اصل حکم ان حالات کی وجہ سے جو اس وقت درپیش ہوتے ہیں بدل جاتا ہے، اور اتنی دیر کے لیے بدلا رہتا ہے جتنی دیر کے لیے وہ حالات باقی رہیں۔ جیسے ابھی اسی سوال کے جواب میں جو پچھلا سوال تھا کہ کووڈ-19 کے دورانیے میں روزی چھن گئی، فاقے کی نوبت ہے، بھوکوں مر رہے ہیں، اب کیا نجس یا حرام غذا کھا سکتے ہیں؟ جواب یہ کہ اتنا جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے، اور اتنی مدت تک جتنی مدت تک حلال غذا حاصل نہ ہو۔ لہذا مذہب اپنے احکام تو مسلسل بدلتا ہے حالات کے ساتھ، حتیٰ کہ احکام اولیہ میں آپ کو اسی نشانی ملے گی کہ میرے اوپر 4 رکعت ظہر کی پڑھنا ہے، لیکن جب میں سفر میں چلا جاؤں تو 2 رکعت پڑھوں گا۔ گھر میں میرے اوپر روزہ واجب ہے، لیکن میں سفر پہ جاؤں تو قصر ہو جائے گا۔ تو حالات بدلنے سے مذہب نے اپنے حالات احکام بدلے، اور دونوں احکام اولیہ میں ہیں اور پرماننٹ ہیں۔ تو جب مستقل احکام بھی مذہب اپنے حالات کے تحت الگ الگ رکھتا ہے، تو پھر جو وقتی حالات پیدا ہوں گے ان کے ذریعے یہ سہولت ضرور دے گا۔ میرا پھر وہی جواب ہے کہ وقتی حالات کی وجہ سے مذہب اپنے احکام بدلتا ہے، لیکن یہ فیصلہ بھی فقیہ کر سکتا ہے، ہم آپ نہیں کر سکتے۔
शुक्रिया जनाब। मौलवी साहब, एक सवाल उज़्मा परवीन साहिबा ने फेसबुक पर पूछा है। आयतुल्लाह उज़्मा रहबर मुअज़्ज़म ख़ामनई आयतुल्लाह ख़ामनई के मसले की रोशनी में कि जिस तरह आयतुल्लाह सिस्तानी ने नमाज जमात के सिलसिले में गाइडलाइन जारी की है, क्या रहबर मुअज़्ज़म की तरफ से हिंदुस्तान में नमाज़ पढ़ना सही है? रहबर मुअज़्ज़म के मसले की रोशनी में जी, नमाज जमात नमाज जमात के लिए वही आयतुल्लाह सिस्तानी ने कौन सी गाइडलाइन जाहिर की है? नहीं इन्होंने सवाल क्या है कि जिस तरह से उन्होंने आयतुल्लाह सिस्तानी ने कहा कि 1 मीटर का फासला होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये कोई गाइडलाइन थोड़ी जारी की गई है, तो उनका कानून है जी गाइडलाइन। हाँ, वो थोड़ी अलग से कोई है इस वक्त के लिए, आम हुक्म है। तो रहबर के मसले को ही जानना चाहते हैं। गलतफहमी पैदा हो गई, फिर वो साहब पहले ये गलतफहमी दूर की। जी, इसे भी सब वाजे कर दीजिए। लोग समझ रहे हैं कि एक मीटर की बात या 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की बात जो है वो मौजूदा हालात से जुड़ी हुई है, तो मुस्तकिल फतवा है। इसमें मुश्किल हो गई है कि एक तो WHO का ऐलान है, फिर उसके बाद हुकूमत हिंद इनका भी अपना ऐलान है कि 2 मीटर से कम के फासले पे लोग जमा ना हों, 2 गज़ जी, उससे कम के फासले पे लोग जमा ना हों। अब उसके बाद फिर इस्तिफ्ता किया जाता है कि हमारे लिए फिर नमाज जमात का क्या हुक्म है। तो फिर उधर से जवाब वही है कि हुकूमत के मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के कानून पर, हुकूमत के क़वानीन पर अमल करना वाजिब और ज़रूरी है, जिसके नतीजे में नमाज जमात मुनक़िद नहीं हो सकती है। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में भी उस्ताद मोहतरम ने इसकी वदाहत कर दी थी। तो ये कोई आग़ा सिस्तानी का मसला सिर्फ़ नहीं है, बल्कि तमाम मराजे कराम इसी बात के कायल हैं कि उन्होंने हुकूमत के और इंटरनेशनल पैमाने पे जो गाइडलाइन जारी की गई है, वो बीमारी से बचने के लिए उन सब की पाबंदी का हमें हुक्म दिया है। काफ़ी वाज़ेह जवाब था, लेकिन मैं ज़रा और वजाहत करना चाहता हूँ। ख़ुलासा कलाम यह है कि किसी फ़क़ीह ने जमात में जो शराइत हैं सेहत जमात के, जिनमें एक चीज़ है फासिल राबते का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ासिला, जिसके यहाँ जो मेयार था वही बरकरार है। इस कोविड-19 की वबा के दौर में उन्होंने उसमें कोई तब्दीली नहीं की है। आग़ा सिस्तानी अगर 1 मीटर या 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, आखिरी फतवा इस्तिफ्ता उनका है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का फासला कहा है, तो वो कोविड-19 से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, उनका मुस्तकिल फतवा है। रहबर ने अगर कहा है कि 1 कदम, तो मुस्तकिल फतवा है। जितने मराजे हैं सबका मुस्तकिल फतवा है। कोविड-19 के लिए अलग से जमात का कोई कानून किसी फ़क़ीह ने अब तक न बयान किया है, न कोई ऐलान हुआ है। जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जनाब, आप अपना तारुफ आपका करें। सवाल क्या है? जी मैं हैदर अब्बास बात कर रहा हूँ, हरदोई लखनऊ से। एक्चुअली मेरा सवाल है, सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है जो कि हाथ में भी लगता है, कपड़ों पे भी लगता है, तो ऐसी हालत में क्या नमाज पढ़ना जायज़ है? बुजुर्गवार, इंशाअल्लाह आप मेरे बुजुर्गवार हैं, इंशाअल्लाह आपको पहचान लिया मैंने। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए। 2 किस्में अल्कोहल की हैं, एक वो नशे वाली और एक जो सनती अल्कोहल है जो हर जगह यूज़ होती है, पॉलिश में और हर चीज़ में, और जो इसमें सैनिटाइज़र में भी इस्तेमाल हो रही है। ये बुनियादी तौर पर नजिस ही नहीं है, लिहाजा जब नजिस नहीं है तो अगर बदन पे लगी भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक सवाल ये हमारे घर से आया है, हमारी हमशीरा ने पूछा है कि जो जुलूस यहाँ पर ऐलान करके निकाल लेते हैं लोग खामोशी से, क्या हम उनमें शरीक हो सकते हैं, जबकि नमाज जमात के लिए भी एहतियात ज़रूरी है? उस सूरत में क्या हमारी शिरकत जायज़ है वहाँ पर? सीधी सीधी बात यह है कि हम कोई इबादत करने चले हैं तो हम क्या पाना चाहते हैं, अल्लाह की जज़ा या रज़ा? तो जज़ा और रज़ा तब मिलेगी जब इबादत वैसे हो जैसे बताई गई है, वो हो जो इस पर अल्लाह की इजाज़त हो। हम कानून हुकूमत कह रहा है जुलूस नहीं निकाल सकते, शरीयत कह रही है कि जुलूस जो कानून हुकूमत उस पर अमल करना है।
اب ہم چوری چھپے جلوس نکال لیں تو یہ شریعت کے مطابق نہیں بنایا جا سکتا، اگرچہ میری یہ بات بہت لوگوں کو ناگوار گزرے گی، مگر دین جذبات نہیں ہے، دین حکومت، دین شریعت کی پابندی کا نام ہے، دین اپنے جذبات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اپنے جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ کس معصوم نے عزاداری کا کوئی ایک طریقہ معین کیا ہو تو بتائیے، تو آخر چند طریقوں ہی سے ہم وابستہ رہ کے عزاداری کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ 2 طریقے اس سال پابندی لگ گئی تو 4 اور طریقے ہم ایجاد کر سکتے تھے، سوچ سکتے تھے، اور کرنے والوں نے کیا ہے۔ اللہ نے وہ برکتیں جو ہم بازار میں جا کے لیتے تھے، سڑک پہ جا کے لیتے تھے، ہمارے گھروں تک پہنچا دی ہیں، لیکن اپنی عادت اور اپنے جذبات کے پابند ہیں۔ عبادت عادت کے پوری کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت احکام خدا کے مطابق اعمال کو انجام دینے کا نام ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے تو جو کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، جو جاتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے، طے کرے کہ جب ہمارے فقہا کی نگاہ میں یہ درست نہیں ہے تو پھر ہمیں اس عمل میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں شامل ہونا چاہیے۔ ممکن ہے کسی کو لگے عزاداری کے کہنے کے کہنے والے آپ فوراً کہیں گے، لیکن میرے عزیزو وہ مسجد جو فتنے کے لیے بنائی گئی تھی، رسول اللہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے توڑوایا تھا۔ جو قوم میں انتشار پیدا کرے، جذباتیت کے فیصلے ہوں، ان جذباتیت کے فیصلوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ عقیدہ اور عقیدت کے 2 لفظ ایجاد کر کے ہم نے بہت بگاڑا ہے۔ عقیدت وہیں ہونا چاہیے جہاں عقیدہ ہم کو لے کے جائے، اور عقیدہ وہیں لے کے جائے گا جہاں دلیل ہم کو پہنچائے گی۔ جی، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پروگرام میں دلچسپی لی، شریک ہوئے، سوالات پوچھے اور شرعی حکم کو جاننے کے لیے رجوع کیا اپنے علماء کی طرف، مراجع کی طرف، نہ کہ اپنی خواہشات کی طرف۔ ہم بے حد شکر گزار ہیں، اور آئندہ جو مومنین ہم سے جڑنا چاہتے ہیں، سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے سوال جواب گروپ پر آئیں، جس کا نمبر ہم آپ کو بتائے دے رہے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 8090065982۔ یہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، آپ اس پر جوائن ہو کر، جڑ کر اپنے شرعی سوالات پوچھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو معتبر علماء بہترین طریقے سے آسان الفاظ میں مراجع کرام کے فتاویٰ کے مطابق صحیح جواب بتائیں گے۔ اسی طرح سے آپ ہمارے تنظیم المکاتب کے ای شاپ نمبر بھی نوٹ کر لیں، اگر کسی بھی طرح کی ضرورت، کوئی کتاب یا کوئی چیز آپ کو اسلامی منگانی ہے تو نمبر ہے 8090065982 9044065985۔ یہ ہمارا ای شاپ کا نمبر ہے۔ اور جو لوگ دینی سوالات اور شریعت سے دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں، شریعت کی صحیح تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ای مکتب سے جڑ جائیں۔ ای مکتب میں اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے آپ ای مکتب تنظیم المکاتب نے شروع کیا ہے۔ 13 رجب امیر المومنین باب مدینۃ العلم کی یوم ولادت پر اس مکتب کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس سے جڑنے کے لیے آپ نمبر فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے میسیج کر سکتے ہیں 7754010799۔ جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہتے ہیں وہ ای مکتب کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، دلا سکتے ہیں۔ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں، اور امام زمانہ حضرت ولی اثر جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی خدمت میں استغاثہ لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ جلد از جلد انہیں عزت ظہور عطا فرمائے، تاکہ ہم سب اپنے امام سے براہ راست شریعت حاصل کریں، احکام حاصل کریں اور دین کے واقعی مسئلے پر عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولی کل جت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبا فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔
اللهم صل علی